খালি খোলাটাই দেখাও কিছু জায়গা চলো চলো এটি দেখো দেখো ये अच्छी ना जाम সেটা বিপুলি খুলেই এটা বন্ধ করো লালটা টিপো हाँ तो हाँ हाँ जा क्या बड़ा ये पायखाना ही को चला पिछले क्यों चला चला से पायखाना चला गोड़िया रो उठे ना कागज যেটা সেবা হয় না এটা অ্যালুমিনিয়াম তো কাটতে দেখো ভিডিও বন্ধ করতে তো আল্লাহ বন্ধ করছো তো আবার অফ করে অন করছো না বন্ধ করো यस এটা তো শুনি মনে করে দেখি কিছু দিতে না না দিছে তো হাতে দিছে তো তাসকে ড্রাইভার দিছে এটা এই একটা এবারে ধারটা সেটা কথা বলি সেবারে পড়ছে কিনো বিরা দে সবজি তুমি একবারও এটা তো এখন ধরি এটা দুটিই কাগজ করে দিই না এদিকে তেতে লেরা 200 টাকা এটা তো কহুতি এটা 200 টাকা রয়ে গেল দিতিয়া 200 টাকা ইয়ার দাম কম মহিন্দ্রা পার্টস দাম কম ইয়ার তো বল এটিকে বল মানে অনেক ভাব অনেক ভালো
रोज भी नहीं ये तो कहाँ साथ रखा था हाँ चावल ले लेती तो बस नहीं चुना लेनी तो कौन धार को खाना है दिखा तो उधर और हाँ खाई ली हाँ किसे कहले রাখো ঘর খাবি ঘরে খাবো এবে সিয়ে ঘরে খাবো জানো লেই পড়ি গাড়ি মোবাইল চলে না এখন সারা নেই হচ্ছে দেরি হচ্ছে মোবাইল সে আসে থাকো তো দুটো ফিটিং করতে হবে না সেই তেলটা এবার বারোশি কেনা হবে হুম সেটা ইয়ে দেবো না দেড় ভাষা তাহলে ইয়ে লাগে পরে বাড়ি